o chapter kaisa asaka important dear students nang tumungno o chapter ni nang tumungno kebo student jodi 2021 ni থেকে 2024 this year jorate jodi NEET ni paper ono jodi analysis khlai kerja o chapter ni MCQ ni jodi average jodi MCQ tikhlai ken kabo motamuti 2.885 মানে ডেটি সংখ্যায় ও chapter ni থেকে যে সাকে পনা every year no 3 টা MCQ তো ফাইনাই NEET entrance exam o dear students. Hello dear students, noro lamsogo chini YouTube channel Learner Deva MBBS o dear students noro maximum no saima kana je chini je NEET 2025 ni repeater batch jeng start khlai di rikha joton chlai important kong ka chini je repeater batch jeng noro ni class 11 ni joton chlai important chapter the living wall. No dear students, living wall ya tanga hinkai je kono student tumuno kaham student kanga bo jodi previous year rong ni MCQ rono jodi bo chapter wise jodi analysis khlai kanga nugana je the living wall chapter class 11 ni থেকে কোন পুরো 0 MCQ শুধু ফাইকে মানে কোনো ফোন MCQ তে ফাইলিয়া কা আবনি বগিনে जों ক্লাস 11 नि NEET एंट्रेंस बगि परीक्षांकाय चैप्टर द लिविंग वाल नि থেকে स्टार्ट ता खाइदि जों बरन থেকে स्टार्ट खाइनांके डियर स्टुडेंट्स नर उकुलोते नुखाना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नि থেকে तांगै गांकाय ओ चैप्टर काइसे आसकै इम्पोर्टेंट डियर स्टुडेंट्स नों तुमुंगनो ओ चैप्टर नि नों तुमुंगनो के स्टुडेंट जदि 2021 नि থেকে 2024 दिस इयर जराते जदि NEET नि पेपर ono जदि एनालाइसिस खलागे करिजा ओ चैप्टर नि MCQ नि जदि एवरेज जदि MCQ तिखलाय केंकाबो मोटामुटी 2.885 माने डेटी संखाय ओ चैप्टर नि থেকে जे साके पना एवरी इयर नो 3 टा MCQ तो फाइनाय NEET एंट्रेंस एग्जाम ओ डियर स्टुडेंट्स जों एटलिस्ट एक्सपेक्ट खालामनो केबो स्टुडेंट तुमुंगनो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नो तुमुंगनो एनसीईआरटी नि लाइन बाय लाइन परीक्षांकाय ताइ काइसेंकाय किचातिया एनसीईआरटी नि फात्र थाङै परीक्षांकाय करिजा ओ काइसे सिंगल काइसे लता चैप्टर नि থেকে नो स्टुडेंट बो कमानो 3 to 4 MCQ बो अटेम्प्ट खालामनाय NEET एंट्रेंस एग्जाम ओ डेटिस बुसुं मार्क गांकाय 12 to बुसुं गांकाय 16 मार्क गा अब कोनो कम मार्क या डियर स्टुडेंट NEET एंट्रेंस नि बगै काइसे सिंगल चैप्टर ओबो बुसुं मार्क कैरी खालाय गांकाय एटलिस्ट बुसुं मार्क कैरी खालाय गांकाय 12 to बुसुं गांकाय 16 मार्क डियर स्टुडेंट्स का आबोनि बागैनो नरक साइमा खाना ओ चैप्टर नि बुसुं इम्पोर्टेंस दं नाकि द लिविंग वाल रो का डियर स्टुडेंट्स आं ओ सिंगल काचे भिडियोनि थ्रुतै नरनो साना बागै थानाय जे ओ चैप्टर नि থেকে जों जखन टेस्ट नाखां गांकाय काइबसे MCQ नरनो आं रोनाय एबा टाइम ड्यूरेशन बुसोनाय एबा सेक्शन A सेक्शन B ओ काइबसे MCQ तंनाय आबो जतन आं ओ भिडियोनि थ्रुतै नरनो ट्रखाय सावानो डियर स्टुडेंट्स के ताबु जों फाइदि नायलायगोना गाय नरनि जे टेस्ट ओ चैप्टर वाइज जखन टेस्ट नाखां ओ चैप्टर नि থেকে नरनो आं टोटल नंबर ऑफ questions renai dear students मोटामुटी बुसुं गांकाय 25 टा MCQ आसनो साफिसियेंट आसक नांगिया काइसे चैप्टर नि থেকে 40 50 खाय MCQ आं टेस्ट नानानि आम तिंके जत्तो जे टपिक नो कवर थाङाना गे जीवन फनो कोनो जागा फनो जदि टेस्ट नाखाय करिजा जत्तो टपिक नो जों एकदम कवर खालायमा जाया गाबोनि बागैनो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ओ चैप्टर नि থেকে बुसुं नांगे 25 टा गा आं जदि टेस्ट ड्यूरेशन नि कक्सा गांकाय डियर स्टुडेंट्स नरनि टेस्ट ड्यूरेशन एबा टाइमिंग ना बै थां दङ बुसुं गांकाय अबंगनाय चिनि 25 मिनिट डियर स्टुडेंट्स बुसुं मिनिट गांकाय 25 बुसुं गांकाय मिनिट के ताबुक ओ जे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जे 25 टा तंगमानि आबो चिनि सेक्शन ए ओ काइबसु MCQ तंनाय एबा सेक्शन B ओ काइबसु तंनाय अबनो जों ताबुक नायलेगन हारि डियर स्टुडेंट्स के ताबु जों तुमुनो नायखेंगे करेजा अरन थेके के जों नर जतन साइमानो जे ताबुक जे NEET एंट्रेंस ang tongmane o jaga chini section A bo tongo tai kaisang ke tam tonga ke section B bo tongo ke chini o section A o MCQ tongnai 1 to 17 ta dear students 1 to busuk gangai 17 ta ke tai aboni ulo hangka section B o tonor jotono saimano chemistry ponong to physics ponong to biology ponong to joto jaga no section B o nini choice MCQ tongo bujika je kono attempt khlaimano dear students ke tabo o jaga start nai obo 18 theke busuk start nai ke mo 25 joratei tongnai dear students ke chini section B o ओमो हाइके MCQ सनामजक जे attempt any 6 माने section B o जे 18 থেকে जे 25 टा MCQ तंगमाने अरन থেকে नों काइबसे attempt खलायनाय हिंगांकाय attempt any 6 dear students गांगरो सेरिवाना attempt any तामं गांगांकाय 6 के नर मोटामुटी साइना माखाना जे सेक्शन B ओ 18 থেকে जे 25 टा MCQ तंगमाने आरन থেকে শুধুমাত্র नों काइबसे MCQ attempt खलायना नांनाय हिंगांकाय only बोसो हिंगांकाय 6 टा dear students गाय अलरेडी नरक साइना मान थाकाना जे आं नरनो जखन ओ चैप्टर नि टेस्ट नागांकाय काइबसे MCQ नरनो हारना बगै थां तंग ताइ काइसे टेस्ट नि ड्यूरेशन बोसो ताइ काइसे टेस्ट जे सेक्शन A ओ काइबसे MCQ तंगनाय ताइ काइसे सेक्शन B ओ चिनि काइबसे MCQ तंगनाय डियर स्टुडेंट्स के ताबु जों फाइदि ओ चैप्टर नि থেকে जों
tam tam pore haine test ni bagai obang kicha norok sairi roana ga o video sudu matro je ani ro test ri tonai ro boni bagai simi enap ungala ga je student ro kubun jago test nai borno bagai bo kaham nong tangai gang kai jang tau sana bagai thang tung topic ro abo jotto ni chale important norok ni je jaga test di a jaga ro MCQ phainani ga tabu sang hadi trik khai nailegana dear students gai tumungna sang pori khang kai cell dynamic of life theke mota se important ja mo asang nang dear students bujika ga je student kaham no ga moro no pori nawo but o chapter boron থেকে start gangkai what is a cell ni থেকে ga oro je information sijak tongmani oro je sentences tongmani aborono jotono poriani for example omdi oro to o je statement to খুব important haiche unicellular organisms are capable of independent existence and it is capable of performing all its function মানে abo kicha poriani obuni meaning ro kicha buji de dear students NCERT no high no ratification ta khaji dear students saimaka obo tai aboni ulonga je scientist ni mungnor nu khanai koro Anthony von Leeuwenhoek bujika first so tamang gang bo pule sekang living cell no bo pule sekang je nukmani gai oborono kisa muituna rade tangai gang tabu norok chhaina mana je gabongma scientist rok ni tai boroni je contribution aboroni matching MCQ rok sangjago dear students ga aboni bagino scientist rok ni mungno tapok di tai kaisa boroni contribution oborono tapok di for example ni chini je nucleus no pule sekang discover khanya ga chini Robert Brown baba bujikha ga obono kisa muituna da amte khero ga or kisa te sek tongna je kam kai electron microscope ni किचा तिया जिकर खाजक तंग बाट्टा फन अरो सैजाक करे पुले सकang इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नो साबो डिस्कवर एबे इन्वेंशन खलाइन गांकाय चिनि नल भाइरस का आबो सैजाक करे फेन तुमुंग न kaham teacher bai pori khang gangkai oboroni answer jotono nang mani thana dear students gai tabuk phaji sang obo to chini bagai important no what is a cell obo kisa pori di tangin ka oron theke MCQ snamai mano tai kaisa cell theory oroni bo asno important nor nukhana Matthias Sladen bai tai khorok sang ga chini Swan dear students habong gangkai Swan ga bonobo kisa pori haji semangka boroni contribution tamo cell theory wo ka aboni ulongkai nor nugui makana bujika omnicellular icellular o je statement sabori nga chini Rudolf Virchow ka oboronbo kisanoro poriwoi phaji dear students gang kicha te sanamu chung dear students nor ni je o chapter ni test na bagi thang tongmani a jo jagawo joto type MCQ no tongnai for example ni assertion reason bo tongnai matching type MCQ bo tongnai statement wise question bo tongnai tai kaisa correct incorrect question bo tongnai ka aboni bagi norokta one of the kisa phono tai aboni ulong gangkai moto pornya phaji dear students je on an overview of the mongangkai cell obo asno important tai oroni part rok nor nugui makhana bo organelles or single membrane bobo organelles or double membrane bobo organelles or non membrane obro kisa muitona de bela important abotini need entrance exam ni bagai tai kaisa important hingkang nor oro nugui makhana nai de kaham kang je important saithang tong do obo kisa muitona de sar u cell ni je size rok tai shape rok oboni basis of tam man kagai gabangma matching type MCQ phai mano dear students muitona do borok no tai kaisa gangkai aboni ulo phaji sing tola thalai gana trik khai yes mo bamtinyo iko ke prokaryotic cell ro pori khanga mujona de bujika jemon baksa bacteria ro cell rod shape ngo baksa spherical ngo baksa coma shape ngo aborno kisa mujona de semaka o topic no pori khanga nang tumung no tai aboni ulohong gangkai oroni jotono porinya de jemon bacteria ro ni typical size busuk tai kaisa ni virus ro ni busuk tai kaisa kai typical eukaryotic cell ebakai human cell ro ni size busuk oborno kisa mujona de bela important obro tai aboni ulohong gangkai cell envelope tai its modification moto important no monob nai hadi dear students obonob nai hadi tai aboni ulohong gangkai ang kita speed class one saimangka genorna ang obo simi sana bagi famous bobo porna ni kisa important jemon oron theke to every year no MCQ sungjago dear students inclusion bodies nine the previous year or 2023 da naki 2022 o inclusion bodies ni theke MCQ sanamjaga dear students ka aboni bagi no inclusion bodies no ekdom takar dehaise tai kaisa gagani ne u je ani prokaryotic cell eba ribosome je ani bacteria rogo busuk s ribosome man gaga obro kisa muitona de tai a ribosome ni sub unit do kisa muitona de dear students tai kaisa gangkai polysome eba polyribosome tamno hinoboro bo muitona ragdi tai aboni ulong sing jodi eukaryotic cell of haikangai krija oroto norok ma porio plant cell ba animal cell te gai oroni jotone chala important nor nugui makhana je kaham kai ko or diagram yes motage chikon khlaigena motage chikon e gejang nasri kaham kai
ka or diagram ni basis o kreja oron te kama differentiate khaimano sing plant cell by animal cell no ga or diagram no kicha nang kaham ke na dear students obong khana rok saino mang khana or tam tong ga iko yes or chloroplast tong ga obviously mo chini plant cell nai tai or to kono chloroplast kre ga obviously lo tam nang kani animal cell ga or diagram no kicha kaham ke na di tam ni bagin kangkai or diagram ni basis of MCQ sang snamoi manu dear students tai abuni ulo hangkang kangkai chini cell membrane to sawino kokrei or ni jotono por di kaisa kono batta di saimangka angnono oro kuno kaisa board exam ni important question rana bagi phaya Fenrang sudu matrono obos khana bagi je phayo je bomo hai MCQ NEET entrance exam of phaiman ebaka ani je test rana bagi thang tomani nang test bomo hai MCQ mani man ke cell membrane no ekdom tayakar deha je oron theke jotto manino porinari dear students tai kese important kha kebangma student bo jaga bul khlai gangkai diagram rok naya kicha phono ke diagram ebaka figure rok kicha naji saimangka nai try khai labeling khai try khai bujika bo part no ta mungphar obro kicha muitunarak di tai abuni ulo hangkangkai yes जों फारि jango ta tola thalai gena obdonon saino rika semaka o jaga ma porion rok transport ni kama type je active by passive ka wang sana bagi thalia cell wall bo pore haji dear students bela important je primary wall secondary wall tertiary wall middle lamella plasmodesmata oborok tamno hin moro at least nang muituna rang nangnai jodi need aspirant engkhang kan kaham tai kese endomembrane system obo bela important oron theke bo NCERT ni theke o topic ni theke bokabama MCQ tam khlajang kai sanam jago je endomembrane system ni part ni mung tam no sengmano bujika seng je muitunar mani girl boys to khina obor kicha muitunar de kai event je endomembrane system ni je individual je organically krija for example ni chini endoplasmic reticulum oron theke no MCQ sengui manai bisingo kabama se to nai ni kaham kai je smooth endoplasmic reticulum take se rough endoplasmic reticulum ni function ok tamo tangi bono smooth hin tangi rough hin obor kicha muitunar de dear students take se bor ni function ok to muitunar nang smooth by tamong gangkai rough endoplasmic reticulum or sijabo to nai kaham kai je smooth endoplasmic reticulum ni function bela important por de bujika lipid biosynthesis ebakai steroidal hormones for example testosterone estrogen cortisol progesterone hormone ono bo secretion khlaitini help khlayo obro kicha muitonari dear student te rap ni tonoro saina mantango jehetu rap tangi gangkai o je endoplasmic reticulum tam attach gangai no nuino makhana je naini kaham ko je ribosome attach ngani ge je endoplasmic reticulum ribosome attach ngo ai endoplasmic reticulum no sengta mung phari ri gangkai rap er ba endoplasmic reticulum phari ri ro ribosome se oro tong gangkai bini main function tam nai ge protein synthesis and tam gangkai secretion obro no kicha muito narak di dear students tai abone ulo gangkai Golgi apparatus to pornya phaide moto important semaka morno pore kare hanyo ta phaide tumungno NEET ni bagi kaham ge pori khangke NCERT ni line by line joto porna nangnai tai kicha tia NCERT ni tamna nai phata thangi ma porna hingkai chapura NCERT no nang kahangkai bujnai dear students getabok aboni ulohong gangkai bela important Golgi apparatus ni theke cis trans obro kicha muitona de semaka bobno cis hin bobno trans hin tai Golgi apparatus ni function lysosome to sanano kok kari sar bujika tangi chingbono suicidal back of the cell hin obro kicha muitunak de tai kaisa gangkai lysosome tam enzymes tong obro kicha muitunak de bela important dear students tai kaisa abuni ulohong kai tang abu muitumanu je lysosome ni enzymes ro bo pH active gangkai under the pH of tamong gangkai acidic pH obo tamong gangkai o enzyme ro active ngo obro kicha muitunak de dear students ikor se tong acidic tamong gangkai pH ketaba abuni ulo vacuoles important yes vacuoles no pona na ujang semangka obro kicha pori haidi tai abuni ulong gangkai mitochondria ni theke bela important MCQ frame khlaimano no tang mitochondria ni kabama information nuto poribori rekha eba sibori rekha a point ono kisa muitona de mitochondria ni je matrix o tamo tai kaisa kai mitochondria ni je inner membrane be outer membrane ni bisong tamo difference tong overall muitona de tai kaisa gangai chini je mitochondria ni bini ni je ni ribosome tong na ribosome ni nature busang tai kaisa kai chini je mitochondria je genetic material tong mani a genetic material bomo high aboro muitona de dear students gai aboni ulong gangai mono muitona de semaka obro sungjago haisi mitochondria ni je length rock tai kaisa kai bini je diameter obor NEET entrance exam sungjago chikon point no muitona de semaka chikon point no obo matching rogo phayo dear students tai kaisa gangkai or diagram no tapok de kisapna sema diagram bela important or diagram ni labeling khlaijana ro sungai mano dear students ka aboni uloke plastic
अब तो साना कक करे सेमका बेला बेला इम्पोर्टेन्ट जों जे प्लास्टिक न जों जे डिभिजन खालाय माने अन द बेसिस अफ बुझका पिगमेन्ट नि बेसिस जों जे डिभिजन खालाय माने अबरनो परिनाले जे क्लोरोप्लास्टम न हिन क्रोमोप्लास्टम न हिन लिकोप्लास्टम न हिन जे लिकोप्लास्टम जों फार्दर जों बनो डिभिजन खालायका अन द बेसिस अफ तामंका स्टोरेज अफ फूड आबरो किसा मुइतनाले सेमका एमाइलोप्लास्ट बुब्रो हिन इलायोप्लास्ट बुब्रो हिन एलिरोप्लास्ट बुब्रो हिन अबरो डियर स्टुडेन्ट जतनो ताइ आबोनि उलंग गांके बेला बेला इम्पोर्टेन्ट डायग्राम म नरनि जे टेस्ट जेसा फाइनाने फाइनाय ओ जे क्लोरोप्लास्ट नि डायग्राम जेसा केबनो मुइतनाले डियर स्टुडेन्ट जे चिनि स्ट्रुमाओ तामो ग्रानामो तामो अबरो एकदम मुइतनाले डियर स्टुडेन्ट बेला बेला इम्पोर्टेन्ट ताइ कैसा चिनि जे क्लोरोफिल एबे पिगमेन्ट बो जागा मानचिनि क्लोरोप्लास्ट नि अबरो किसा मुइतनाले क्लोरोफिल पिगमेन्ट्स बो जागा प्रेजेंट गांका इन द थाइलाकॉइड्स अबरो किसा मुइतनाले डियर स्टुडेन्ट्स शुधुमात्र थाइलाकॉइड सिमिया स्ट्रुमा लेमेलेबो मानो अबरो किसा मुइतनाले डियर स्टुडेन्ट आं अलरेडी मननो पररि रेखा ताइ आबोनि उलंग गांके सेम अरो बामतैनो जे नर माइटोकन्ड्रिया परिमानि काहा जे माइटोकन्ड्रिया अब बिनि निजिनि डीएनए दङ ताइ कैसा बिनि राइबोसोम दङ सेम जेनि क्लोरोप्लास्ट सेम अमो हाइनो जे बिनि निजिनि जेनेटिक मटेरियल दङ डीएनए दङ ताइ कैसा बिनि निजिनि राइबोसोम दङ अबरो किसा मुइतनाले गाय जखन नों राइबोसोम जन एक्सट्रा के परिखांगे मुइतनाले बुझका राइबोसोम नि आनि जे प्रोकैरियोटिक सेल एबा इउकैरियोटिक सेल राइबोसोम बुसि एस मान बनि जे सब यूनिट बुसि एस जों अबरो मुइतनाले ताइ कैसा जे एस नि मीनिंग तामो अबरो किसा मुइतनाले जे सेडिमेन्टेशन कोएफिशिएंट एबा स्वेट बार्स जे यूनिट माने अबरो किसा मुइतनाले डियर स्टुडेन्ट्स का आबोनि उलंग गांकाय फाइदे ताबुसो साइटोस्केलेटन थालायगना का साइटोस्केलेटन बेला बेला इम्पोर्टेन्ट मनोता जों खिबिचु गया बुझिखा जेतानि सेल न जे स्ट्राक्चरल सपोर्ट जे प्रोवाइड खानाय एबा सेप जे मेंटेन खानाय जे बरन तो खिबिनो सुगिया का आबोनि बगिनो जखन सेल दा यूनिट अफ लाइफ परिखांखाय जेसा गाबनो साइटोस्केलेटन टापोक देहायचे अरन थेके एमसीक्यू एभ्री इयार नो मोटामोटी ताम तंग रिपीटिंग तंग डियर स्टुडेन्ट्स साइटोस्केलेटन जे गोबां तंमानि आबोरनि मुं मुइतनादि डियर स्टुडेन्ट्स ताम साइटोस्केलेटन तंग ननो अर सैजाक तना नाय जे कामके बुजिका माइक्रोफिलामेंट रखनि सेमाका माइक्रोट्यूब्यूल रखनि सिजाक तना बुजिका इंटरमीडिएट फिलामेंट रखनि को नरो नुगुनि माखाना माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स ताइ कैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट अब तामो अब जतनो मुइतनादि डियर स्टुडेन्ट्स ताइ जतनो छलाय इम्पोर्टेन्ट ओंखा अ डायग्राम अ सिलेबाय फ्लाजेलिन डायग्राम न नों परे करे नीट एंट्रेंस ना बगी ते थाने इवेन नों आनेरो खना टेस्ट ना बगी फाइकेबो एबा आनेरो टेस्ट ना बगी जेसा पुरपनो फाइकेंगाय सेल दा यूनिट ऑफ लाइफ नि थेके अ डायग्राम न जेसा कबनो नाय हाइदि बेला बेला इम्पोर्टेन्ट तांगै चिं अ डायग्राम न 9+2 अरेंजमेंट हिन अब्रो किसा मुइतनादि साइमाका बेला बेला इम्पोर्टेन्ट अब हाइसे कांगते साना बगी थालिया सिले फ्लाजेला बेला बेला इम्पोर्टेन्ट अब पर दिबिसका बनि फंक्शन रक मुइतनादि ताइ कैसे सिले बाय फ्लाजेला नि बिसिम डिफरेंस तामो अबरो वनरो मुइतो नारनानि नांनाय डियर स्टुडेन्ट्स ताइ कैसे लास्ट ong chini terus thang tong jong last phasing go abong ke centrosome tam kai central obo muitonari dear student je chini centrosome je central tong mani they are perpendicular to each other ngo 90 degree kai bor angles namu je central duita obro kicha muitonari tai a je central roni jong jodi bini transverse section jodi naikhang kangkai eba kai bini jong jodi diagram naikhang kangkai u abro muitonari benjene thaga siro non nsateo result le rasido abo yes result liana je jong salai mani card wheel appearance mani je central ni benjane thaga siro abo ता तंगसिरो डियर स्टुडेन्ट्स करें के तेकुनो साको करेखा जे कार्ड विल अपीयरेंस शो खालामनाय चिनि सेंट्रल ओ जा कुनो ता तंग करे बिजु काफी आगिव अंगांगाय तंगो इको एसएस तंगो बिजु का तंगो नाजनि काफी इको के चिनि जे सेंट्रल बमहाय ऑर्गेनाइजेशन शो खालामगांगाय कार्ड विल अपीयरेंस एबा काय उ जे आगिव जे मुसुक रने एबा मिसिरनि जे चाका गारि का हाय तंगमानि बिजु का अमो हाय जे चाका का हाय तंगमानि बिजु का ते तलाव चाका तंगमानि बिजु का अमो हाय अपीयरेंस सब शो खालामगांगाय चिनि सेंट्रल अब्रो मुइतनागदि का आबुनि उलंग गांगाय न्यूक्लियस तो सानानै कक करे विशेष करे न्यूक्लियस परिखांगाय नों मुइतनादि डियर स्टुडेन्ट जे न्यूक्लियस नि न्यूक्लियोलास रनि फंक्शन तामो आबो बेला बेला इम्पोर्टेन्ट नीट एंट्रेंस खूब सांगजोगो जे न्यूक्लियोलास नि फंक्शन ऑफ डियर स्टुडेन्ट्स गाय न्यूक्लियस पर दिका हमका अरन जतनो पर दिसेमका न्यूक्लियस नि कोनो कासिनफोर खिबनानै कक करे तकेसे इम्पोर्टेन्ट खाना दिसार का हमका जे ननो सोंमानो न्यूक्लियस नि थेके क्वेश्चन सोंगां गांगाय बो सेलो न्यूक्लियस एब्सेंट एं जेमन नरनि इरिथ्रोसाइट दङ तकेसे प्लान न गांगा नायखांगाय अबंगे जिनि शिफ्ट ट्यूब सेल अबरो मुइतनादि डियर स्टुडेन्ट्स गजों अबो साइमानो जे बाक्सा बाक्सा सेल न्यूक्लियस एब्सेंट नंगो जेमन एनिमल सेल गांगाय एबा मेमिलियन सेल गाचिन आरबीसी प्लांट सेल गाचिन शिफ्ट ट्यूब सेल को अबो मुइतनादि डियर स्टुडेन्ट जे बो सेल न्यूक्लियस नंबर मोर देन 1 एं एबा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बो जागा एं अबरो मुइतनादि आंबो जतनो ननो पोरि खाय एबा नोट खाटा रगननि सैजाक दङ नायनाय दि कामकाय गाय आबोनि उलो गाय तो मत साना कक करे अ डाटा रखिचा मुइतनादि जे कायसा सेल नि
tumuno sang jot to chromosome ni thike DNA no tumuno tikhlai kyang kangkai a DNA ni length bus kangkai je 2 meter himani abo biang thangka 9 dear students equal 2 meter himani ko bujika kai a single human cell has approximately 2 meter long thread of tamong kai DNA mane sini human kaisa cell ni jeng tumung no DNA no tiklai kyang gangka bo bus length kai bus log gangka bo 2 meter logo o data no bukisa muituna dear students tai aboni ulong gangka obo to sanano kok kre je chromosome ni types on the basis of position of centromere general metacentric submetacentric acrocentric telocentric obrok je porimane obno kisa phono batta de obo nang jesa ke por the dear students o question खूब repeat ngo haise tai kesen gangkai o je diagram buji kha or diagram no bo kicha kahga na haidi semaka je short arm tam no hin long arm tam no hin ang kicha te extra point or sirwana dear students khani kaham kai nor khnani NEET entrance je nor test na bagi thang tongmani semaka a test nor o ma hai MCQ rong mani mana je short arm bono keseng mung pharo P arm mo kisa muitona de bela important kebama student saime je short arm tai kese mung P arm ro khnai gane jero long arm nung mani bini mung gange chengbono mung pharo Q arm ka obro kisa muitona de ka extra point koekta siri ka dear students ka mo je sakabno nai haidi semaka or diagram bela important tai abone ulong khachini अब तो सानो कक करे नरनि जे क्रोमोसोम नि कासे टाइप दङ बुजिखा सैटेलाइट क्रोमोसोम हिनो जों बनो इको नरनु माने अब तो दिस 2024 नीट एंट्रेंस एग्जाम मेसिंग गो फाइका इवेन आं नरनो साइबरिखा ओ जे सैटेलाइट क्रोमोसोम बेला इंपोर्टेंट ने अब नरनि नीट 2024 फाइबरिखा लास्ट अंग गंगंकाय माइक्रोबॉडीज आसे इंपोर्टेंट या but tafna porinari semaka o microbodies kaja single membrane bound organelles obo it is present in both plant by animal cell obo present go tai kese important khachini o microbodies ni je kabwa types tongmani norok tota pori khasi do aboro o en cheto sija krifono jemon paroxysome sperosome oboro khini samani buchika abo porna nangnai semaka a je microbodies je paroxysome sperosome ro ni function tamo glyoxysome ni function tamo abo jotono porna nangnai tumuno NEET entrance exam no kaham kere namu jung khangkai ka aboni bagai nang chere no साइडिरो जे नीट एंट्रेंस बगे परि खांगांगाय सुदु मात्र एनसीईआरटी जिमि लाइन ता परि किचाते एनसीईआरटी फाथरो थांगांगाय नोंनि मकल किचा खुलुजाते ngै थानाय एनसीईआरटी no काहामकाय बुजिनानै बगे डियर स्टुडेंट्स गाय आं नरनो अबनो सानामु जोङो नरनि जे सेल दा यूनिट ऑफ लाइफ नि थेके टेस्ट एग्जाम बमहाय एमसीक्यू फाइनाय अब तो नां सखांबारि no साइरिका आं ताइसे रिपीट खालायानो जे नरनि टेस्ट एग्जाम correct incorrect MCQ type bo tongnai matching bo tongnai assertion reason bo tongnai tai kaisa ang statement question bo tongnai tai abono rok diagram based question bo noni tongnai ka diagram to nang saino rika bijika joton sile important kachini mitochondria ro tai kaisa ka ani chloroplast bela important chloroplast ni diagram abo jese kabono nai haidi je a chloroplast ni je kabama je site tongmani kabama jaga tongmani a jaga ro tamung obro kisa muitu narakdi tai kaisa no saino rika ang je kabama scientist tongni je contribution abro ni matching type MCQ rok फाइमानो ताई कैसे कैसे जे कमा जे सेल टोमानी जेमन यूकैरियोटिक सेल टोमानी एबा कैसे जे प्रोकैरियोटिक सेल टोमानी एबा के भाइरास टोमानी बरनि साइज टोनी मैचिंग टाइप MCQ बो फायै मानो डियर स्टूडेंट्स गा आं ताई टाम सानानै सेमागा ताई टांनरनो साइमालिया आं नरनो कैसे हिन्दिनो रेखा बमहाय परनानि नंखाना एग्जाम एबा काय टेस्ट नि बागै डियर स्टूडेंट्स हे तिनि आसनो तंसरि जतनो तेबा हार्डवर्क खादि काहामकाय गायजों अ चैप्टर न टेस्ट मानी थ्रू तै प्रा कमप्लीटली जों प्रा क्लियर खेरि रिसनाय गताबो जों नेक्स्ट टाइमो जिनि जे जतन स्लाइ इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 11 नि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जों पाइरि रनाय कंप्लीट खारि रनाय विदिन 2 days नि बिसिंगो तांगै गा चैप्टर आसक तोरिया बट MCQ अंगै खूब गोबां खाय बार के फायो सिनि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नि आ चैप्टर जों विदिन 2 days नि बिसिंगो जों कंप्लीट खाय रनाय गा आम देखायनो नरंनि चैप्टर करिजा आं एटलिस्ट बिलीव खायो नरंनि जदि उनो सारनो कॉर्पोरेट खाय गांगा एबा हेल्प खाय करिजा नरंनि जे चैप्टर क्लास 11 तै क्लास 12 बायोलॉजी नवेम्बर एबा डिसेम्बर नि बिसिंगो कंप्लीट ngै थानाय गाय जदिनो जों नवेम्बर डिसेम्बर कंप्लीट खायमांगा गांकाय नरक फाइनाय जराव तेबो बायोलॉजी नो प्रा काहामके रिवीजन रिमाने टेस्ट रिमानाय के बायोलॉजी जों टारगेट खाय दङ दिस इयारो काहामके परिवय खाली 2025 जेसे कोनो बायोलॉजी जों 340 प्लस जों तलांनाय आं तो नरनो जेसे के कोनो 360 नि बिसिङाव बायोलॉजी वो 360 नो फोरोंगिरि रनाय बाट आबो जतन छले इम्पोर्टेन्ट खा नरक जे आं पर रमानि एबा जे आं नोट्स रमानि अबनो परनानि बगे रेडी रातों तुमनो रेडी खांकाय एबा जे आनि कक सावै खनावै परि खांकाय 360 नि बिसिङाव बायोलॉजी 360 माने डियर स्टूडेंट्स के तिनिन बगै आसनो तंसिदे हामबाय जतन तिप्रासा आयुग्लक थोन ताइ काइसां गांकाय जे टेस्ट एग्जाम नि बगै असातना एकदम कांगे परि हाइदि